નમસ્કાર, સંદેશ ન્યૂઝના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ સાથે હું છું માલવી। 12 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ઇન્ડિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે જે વન ડે ક્રિકેટ મેચ યોજાવા જઈ રહી છે તેને લઈને ક્રિકેટ લવર્સનો જમાવડો ત્યાં જોવા મળશે અને ટ્રાફિકની કોઈ સમસ્યા ના સર્જાય એટલા માટે અમુક રસ્તાઓને ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે અને એના માટે વૈકલ્પિક રસ્તાઓ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। કયા રસ્તા પર નહીં જવાનું એ હું આપને જણાવી દઉં। जनपद टी थी मोटेरा स्टेडियम सुधी जे मुख्य गेट है त्या थईने कृपा रेसिडेंसी थईने मोटेरा गाम सुधीनो जे मार्ग है ए बंद रहेशे। साथे ज तपोवन सर्कल थी ओएनजीसी 4 रस्ता थी विसद थी जनपद थईने पावर हाउस 4 रस्ता थईने प्रबोध रावळ सर्कल सुधीनो जे रस्तो छे त्यांथी तमे अवरजवर करी शको छो। कृपा रेसिडेंसी थी थईने शरण स्टेटस 4 रस्ता थई भाट कोटेश्वर रोड है त्यांथी थईने एपोलो सर्कल तरफ अवरजवर तमे करी शको छो, कारण के 12 फेब्रुआरीना रोज इंडिया वर्सेस इंग्लेंडनी जे मैच है जेने लईने आ रस्ताओ छे एने बंद करवामां आव्या छे। एटले के सवारे 9 वाग्याथी लईने ज्यां सुधी मैच ना पते त्यां सुधी वाहन व्यवहार बंद रहेशे। तो जे लोको रेग्युलर आ रूट पर निकळे छे एमना माटे आ समाचार छे कि आ रूट पर थईने ना निकळता, कारण के ट्राफिक में तमे फसाई शको छो। तो आवा ज इन्फॉर्मेटिव विडियोज जोवा माटे संदेश न्यूज़ना डिजिटल प्लेटफॉर्म साथे जोडायेला रहो।